तकलीद और इत्तिबा में बाज़ औक़ात ये फर्क किया करते हैं। कुहाड़ के मुनाजरे में जब मैंने ये आयत पढ़ी वत्तबे सबील मन अनाबा इलैया, तो 12 मौलवी साहबान बैठे थे, वो बार बार क्या कह रहे थे, हम मुक़ल्लिद नहीं मुत्तबे हैं, हम मुक़ल्लिद नहीं मुत्तबे हैं। अब जो हमारे उलमा बैठे थे वो हैरान थे कि माना तो एक ही है। वो कहने लगे फर्क क्या है, बस हम मुक़ल्लिद नहीं मुत्तबे हैं, हम मुक़ल्लिद नहीं मुत्तबे हैं। ये शोर मचा रहे थे। मैंने कहा, मैंने अपने मौलवी साहब से कहा, मैंने कहा हज़रत ये आपकी ज़ुबान नहीं समझते, मेरी समझेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा वो कहते हैं कि हम मुक़ल्लिद नहीं हैं, मुत्तबे हैं, क्योंकि अबू जहल यही कहता था, बल नत्तबिउ मा वजद, बल नुक़ल्लिद नहीं कहता था। अबू जहल भी अपने आप को यही कहता था, मैं मुत्तबे हूं, मैं मुत्तबे हूं, मैं मुत्तबे हूं। कई कुरान की आयत पढ़ दे उसने कहा कि मैं मुक़ल्लिद हूं। तो अगर इनको वही बात उसकी पसंद है तो हम क्यों मजबूर करें काम का। ये तो इस्लामी इस तरह है ना कि जिस तरह देखो लफ्ज एक ही है, हमद के माने क्या होता है, नींद तो नहीं आ रही, नात के माने, मजा के माने, लुगत में तीनों का एक ही माना है, लेकिन उर्फ में इस्तेमाल में फर्क होता है। आपके कभी स्टेज शायरी ने कहा कि ये अल्लाह की नात पढ़ सुनाएगा, रसूल की नात कहते सुनाएगा, यही है ना, ये रसूल की हमद पढ़ेगा कोई कहता है, हालांकि लुगत में कोई फर्क नहीं। तो तकलीद कहते हैं मुजतहिद की ताबियादारी करने को, उर्फ शरअ। इसलिए हम अपने आप को मुक़ल्लिद कहते हैं, और ये उर्फ मुसलमानों का है, अबू जहल का नहीं है। अगर किसी को मुसलमानों का उर्फ पसंद नहीं तो हम क्यों मजबूर करें काम का। अब देखिए कुरान पाक पढ़ने का हुक्म है, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, है या नहीं है हुक्म। तो आप जो कारी हफ्स की रिवायत पढ़ते हैं, कारी हफ्स का नाम भी कुरान हदीस में है, क्यों? कल को इसका जवाब जो मैंने कहा कि यही होगा, नहीं हम फिका को मानते, फिका हनफी को नहीं मानते, यही कहेंगे ना, हम फिका को मानते हैं, फिका। मैं आपसे पूछता हूं कि एक आदमी ऐलान करे, अल्लाह की कसम मैं हदीस को मानता हूं लेकिन सियासता को बिल्कुल नहीं मानता। हमारे बारे में कहते हैं जी कूफी दीन है, कूफी मजहब है, तो भी फिर सियासता वाले ईरानी दीन नहीं आपका, कहना चाहिए या नहीं? अगर ये कहो कि अगरचे वो ईरान में पैदा हुए लेकिन हदीसें तो अरबी नबी की जमा की ना, तो फिर यहां भी यही कह लो कि इमाम साहब कूफे में हुए, फिका तो किताबों सुन्नत की जमा की ना जो अरबी है। तो कुछ बात ज़हन नशीन हो रही है ना। अब कोई कहे कि फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान तो है, लेकिन कारी हफ्स का नाम दिखाओ। एक कहता है अतीउर रसूल, वो कहता है नहीं अतीउल बुखारी दिखाओ, अतीउल बुखारी दिखाओ, वरना बुखारी ना पेश करना। तो कोई दिखा सकता है? नहीं ना। वो जब मैं कराची में था तो 12-13 आदमी मेरे पास आए, पढ़े लिखे थे, कोई प्रोफेसर, कोई वकील, कोई टीचर, आकर बैठ गए। अब बात करने का अंदाज भी इनका अजीब होता है। बस जी क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें, किधर जाएं? उनका अल्लाह माफ करे, जो भी बड़ों को छोड़ता है सारी उम्र ही परेशान रहता है। मिर्जा कादियानी बेचारा इसी परेशानी की पैदावार था ना, जो भी बड़ों को छोड़ता है वो सारी उम्र परेशान रहता है। तो मालूम होता है कि आप बड़ों को छोड़े फिर रहे हैं। क्या करें जी, 4 इमाम बन गए, 4। मैंने कहा कहां? यहां कोई शाफियों का मदरसा है, शाफियों का, मालकियों का, हंबलियों का? मैंने कहा यहां तो एक ही इमाम है, एक ही उसके मसले हैं। वो जो बड़ा महंगा होता है उसको भी 1 के 2 नजर आते हैं, आपको 1 के 4 कहां नजर आए? मुझे दिखाओ तो सही। यानी महंगे को भी 1 के 2 ही नजर आते हैं ना। तो मौलाना रूह लिखते हैं ना कि एक उस्ताद का शागिर्द था, उस्ताद को नहीं पता ये महंगा है,
اس نے کہا وہ دوائی والی شیشی اٹھا لو. وہ آ گیا جی 2 ہے وہاں, کون سی اٹھا لو؟ دیکھا 2 نہیں 1 ہے. نہیں جی 2 ہے. استاد نے غصے میں کہا اچھا ایک توڑ دو دوسری دے آنا. اس نے پتھر مارا, وہ دونوں ٹوٹ گئی. کبھی یہاں نہیں ہے کہیں ہو گئے نا. میں نے کہا پھر وہ لوگ پریشان ہو, آپ کو یہاں بیٹھے کیا پریشانی ہو گئی؟ یہ جی کیوں 4 امام بنے؟ میں نے کہا میں نے تو ایک بھی نہیں بنایا, ان میں سے پہلے ہی تھے, پہلے سے تھے. آپ اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا, جی ہاں کیا سب کو چھوڑ دو, بہت اچھا فیصلہ ہے, لیکن ذرا جلدی نہ کرنا. جی کیوں؟ میں نے کہا یہ جو قرآن پاک ہے اس میں 7 قاریوں کا اختلاف ہے, قرات ہے, 7 قراتیں ہیں نا, تو 7 کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا 4 کا؟ تو اللہ کے بندے پہلے بڑا کام کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم قرآن نہیں پڑھیں گے, کیونکہ 7 قاری جن کے ذریعے قرآن امت کو ملا ہے ان میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کام بھی بڑا ہو, نام بھی بڑا ہو. دیکھو بھئی قرآن کا بھی انکار ہو گیا ہے. پھر باقی حدیث کی کتابیں اگر آپ نہ بھی مانے, 6 تو مانتے ہیں نا سیاستہ, تو ان میں بھی آپس میں اختلافی حدیثیں موجود ہیں. تو 6 کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا 4 کا؟ جی تو پھر دوسرے نمبر پر 6 والوں کی باری, ان کو چھوڑنا چاہیے, بیچارے تیسرے نمبر پاری آئے گی ان کی کہیں. میں نے کہا بسم اللہ لکھو کہ ہم اول نمبر پر قرآن چھوڑتے ہیں کیونکہ 7 قاریوں کے اختلاف ہے, بڑا اختلاف. پھر سیاستہ چھوڑتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم 4 امام فقہ کے بھی چھوڑتے ہیں. جزاک اللہ. پھر ڈوڑگی بجاتے پھر دنیا میں, آپ کے پاس رہے گا کیا؟ لکھا تو نہیں جی. کسی حدیث میں آتا ہے کہ 4 میں سے 1 کی تقلید کرنا, 3 کی نہ کرنا. دیکھو یہ سوال قرآن سے نہیں ان کو ملا, نہ حدیث سے, شیعوں سے چوری کیا ہوا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ رافضی سوال کرے تو اس کو لوگ رافضی کہتے ہیں, اور یہی ان سے چوری کر کے ہم سے کرے کہتے ہیں یہ اہل حدیث سوال کر رہا ہے. میں نے 12 ان سے پوچھا کہ جب آپ سوال کرتے ہیں آپ اہل حدیث ہوتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کسی سوال کی بنیاد حدیث نہیں ہوتی. یا تو آپ وہ سوال کریں جن کی بنیاد حدیث ہو, یا لکھ دیں کہ ہم سوال کرتے وقت اہل حدیث نہیں ہوتے, کچھ اور ہوتے ہیں. اب وہاں سے چوری کر کے سوال کر دیا. میں نے کہا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا 7 قراتیں یاد ہے نا؟ 7 کہ نہیں جی 1 ہی یاد ہے. تو میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ 1 ہی قرات پر قرآن پڑھنا, باقی 6 کا نام بھی نہیں یاد کرنا؟ یہ حدیث آپ دکھا دیں اور ان کی ہم دکھا دیتے ہیں کہ جی ہمیں آتی 1 ہے. میں نے کہا یہاں مذہب ہی 1 ہے, دوسرا ہے ہی نہیں.